Tiens. Wa ba'da salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam. An balma wa assalamu alaikum azigra herala ala ka ngula herala. Ala ka ngabatu gale be mene. Sallallahu alaihi rasul wa sallim. Aujourd'hui le 30 3e mois 2014. Tiens. Bajira bi dimanche na nyere do be direct la. Sigatala. Muhammad Bashir Kisa da fashin yare wara ka faci kuma abu ci yala. Tiens. An ga juma shu sigile de kacha. Tiens. Tu wa ubo kwa ma ko jeudi soir ma nga ma juma shu. Tiens. Nga dimanche do ya sigile an fa sijo la o manchango sebe. Ate. Nga ne ala jarana yi amna dakurnya fula bi Allah ma ciko nyuma ala madira ni islamu mu. Amin. Hale bi tangni shi amba nyine fe zigiri fitini nimla la doro anga zigi ciko nya hale bi naga ko saka nyodoro. Sigatala. Haji Sago beboy donimbaye. Haji Sago beboy donimbaye. Laji Sago beboy donimbaye. Bonya Jigi Sago yo wae donimbaye. Laji Sago beboy donimbaye. Sayati na modenge donimbaye. Laji Sago beboy donimbaye. Bahase kuwolode beboy donimbaye. Laji Sago beboy donimbaye. Malikono donimbaye nyongo fana mada. Laji Sago beboy donimbaye. Donimba uchela ede jama beda. Laji Sago beboy donimbaye. Ala eza Sago mifega kule doni. Laji Sago beboy. Aywa ala ka islamu be sababa ma. Amin. Okuma ya fa ciko mina ne ala ka jeye. Naam. Aujourd'hui le 30. Sigatala. 3e mois 2014. Tiens. Ambe arajo befo international la me ba befo Mali kono ane Mali koka. Obame. Afamuna. Tiens. Sone kando walanda kono amba fa bismillahir rahmanir rahim. Naam. Ngwanya kuma damne na ala to barka mai ala me yin hinad la ka chaya kala rere kere. Naam. Ne mwara misala aminata de ka misala ablay de ka. Tiens. Ma kuna diara ma mingwa be ala fe abaka kira fe. Naam. Ma ta de chiena ma mingwa ne be ala fe ngane ta kira fe. Sigashitola. Kira kanu ala ka jidi andu sukunu. Amin. Ba su goti zaka haramu ka naji daga. Ayi. Ka fai be ala fe nga ita kira fe. Tiens. Ita chiena da. Sigatola. Kira kanu ala ka jidi ne audu sukunu. Amin. Okmangele ka kala dama ne bismillahir rahmanir rahim. Tiens. Ka sola aminata de ka ngandi kaminata ni de ma. Ayi. Ka sele Abdullahi de ka ngandi ka blo de ma. Tiens. Afamuna. Hate. Kala dama ne ala to barka ma ye ka sola aminata de ka sola Abdullahi de ka. Naam. Ko bawo ko bano madam ne bismillahir rahmanir rahim. Tiens. Barkato baraina. Aish. Okmangale ka nga barka ma fe dama ne ala to barka ma ye. Naam. Ntise tu avokana nga mi bala ne do fo ne mizra ka fa. Tiens. Tubabo ko maintenant nous allons commencer notre parole par le nom de Dieu. Naam. Il faut vous calmer pour l'écouter, conseil utile. Tiens. Celui qui va vous parler, Naam. Grand Père Cher International, Sikafouetola. Alhaji Isa Sako, Tiens. Di Karamogo Befo, Namu. fils de Alhaji Baseku Sako, Namu. père-fils de Soyasne Berthe, Tiens. l'élève d'Abou Bakar Cham. Tiens. Je pars avec le Coran et les hadiths. Sigatola dere. Je ne vante rien. Tiens. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'islam. Tiens. Et puis ils ne cherchent pas à connaître. Nam. Si tu veux connaître l'islam, Tiens. il faut écouter les prêches. Sigatala. Mais les enfants Namu. aiment presque plus que les vieux. Alors que les vieux Tiens. n'ont plus longue vie. Tiens.
Il y a beaucoup de gens Namu. qui disent qu'il n'a pas de temps, qu'il n'a pas de temps. Tiens. Mais les jours qu'ils vont mourir, ils auront beaucoup de temps. Sigatola. Neko tandi bolo ibale ka wajiru lame. Tandi bolo ibale islamia ke choko nyumana. Tiens. Ni tigara dongo de be mugasoro. So ni saya do chala kamla sara nyumanga. Amen. Kuma kundala surunya kama. Tiens. Ola ame afo ambalema arajo befo international lame ba uye mali kono ne mali koka. Namu. Nama wanena ibina muchunga sumaya kusaba. Sigatala. Kelengele. Tiens. Monomba kalame mali kono ane mali koka. Namu. Ame befo islam ya foli kai ode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amina mogo bla sirane Qur'an sura doye. Namu. No wajulu bana mami am sura ka telefone labla ka Skype pour labla. Namu. Skype pour limore befo Bamako. Sigatala. Befo Bamako. Tiendo. Ni yodi ka ordinateur la ni connecté lendo. Ni demandi chiamba accepté. Tiens. Iba fe ka nyingali na fama menga ala ka dina siraka. Tiens. Ambi iblasira. Sigatala. Wale mai ka ngwele telefone limoro la 20 62 63 62. Tiens. Anga me extra mogo udema. Anga de malikono ma umade. Tiens. Yara anya fa yam to ka malikono mogo utashin chama. Tiens. La kosa ina niya yanga malikono tali ka dogo. Tiens. Maamulu bali de tai chaya de dai. Sigatola. Okuma imisho munu me welele ke Faransi, Ameriki, Chine, Gabon. Tiens. Daji befo international ka wajulu kadanye. Namu. Politiki ka kuma na nambara kuma tala. Namu. Wartigi ni dungo fo tala. Namu. Adiaranye abenama. Tiens. Obe ma tachinyene do bien tobe ukono. Sigatola. Okuma olubando wajulu dia la kamani nde do bla ani bongono de do. Tiens. Ani muso la bato bali de do. Tiens. Ka piri para kafo. Sigatala. Ni de piri para kafo adora. Tiens. Ni yanyi ngale kunda ka dora misinga jabili kunda boy kunjala. Sigatala. Okuma ni munu mabo onyini ngale kai. Ni munu mabo onyini ngale jugu kato kalama. Tiens. Oluba fo wajulu kala daka fare wajulu kala daka jugu. Tiens. Ya soro batara dinya nyini ngale de kera. Tiens. Ay batara de unjabi. Sigatola. O de kama. Tiens. Anga mali kono tali mancha. Sigatala. Ma ankano ba munu be mali kono yani ma barka maudo. Tiens. Wajulu kadu ye. Tiens. Slame nyuma undo. Tiens. Anga la vérité fo en kadu ye. Tiens. Nu ma donyoro soro anga figisi la. Namu. O kana utoro. Tiens. Ma be anti figisi la bla yanga uye. Tiens. Sababu mimba la ninde do. Sigatala. Ama fo yanga utalibe dabla koi. Ayi. Na be chunga suma yade. Sigatala. Ni ma fo mo ta fa. O ta famu. Nga o min fana be ka o tibale auna. Sigatala. Keke wajuli kala karakiye. Namu. Ka ala ka dina fo aknya jala siraka. Tiens. Ka sunguru baya fo. Namu. Olu bide janeme mina ko fo. Tiens. Ka dlomina ka dlomi fo. Tiens. Ka fa masura fe mina na kona baraba den. Jangi duna hululu dunau. Namu. Olu ka janeme denya fo. Tiens. Ka tla ka telefone labla. Namu. Ko be ka se ka ewele. Ko ambi fe. Tiens. Ambi fe. Tiens. Akadanye. Bismillahir rahmanir rahim. Obise ka kewa. Ayi. Okuma ebe ka jogo jugu munu mbu maride olu ta jamana na wa. Obe. Ebe ka munu ka kafiri denya fo olu ta jamana na wa. Obe. Karamogo ta kinyene munu be ka ala mina ka ala ka dina kiye sirabla. Ka tugu politiki no afe. Ibe ka olu munu mbu olu ta jamana wa. Obe. Olu ka mogo ta jamana wa. Obe. Olu ka no ba utloti la wa. Tiens. Obe. Olu be se ka eto te be ka afọ kwa kadi. Olu ma mulu bali yakanvo. Otisega kafiu. Okuma ala ma mbena sababa ma. Amin. Ma tike wajuli kala karakiya abada. Tiens. Ka telefoni koni labla nye be ko be ka weleli ke. Tiens. Ka nyinigali ke. Tiens. Wale ma be ka dina famu chogo mina. Tiens.
k'a sɔrɔ i bɛ ka diinɛ fɔ ni tiɲɛ sira ye tiɲɛ bɛɛ ka se k'a fɔ a ɲɛna o tɛ se ka kɛ o o tɛ se ka kɛ fiyewu n'o kɛra dɔrɔn o b'a sɔrɔ i tɛ ka wajilu kɛ tiɲɛ n'an y'a munu mɛnɛ sisan ahun n'i ye seliji ta seliji farida ye 7 ye tiɲɛ n'i ye ji don nun na ni ɲinana i b'a to ni tilala i ɲɛda la i bɛ segin nun nɔfɛ tiɲɛ n'i y'a bɛɛ k'o ye sisan o bɛ maa tɔɔrɔ de ye ayi nka sungurubaw bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ kamalenbaw bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ ni maa min sara k'i to a kan tiɲɛ n'i y'o kɔni n daminɛ ahun minnu b'o sungurubaya n'o kamalenbaya sira kan tiɲɛ n'u baw ma furu tiɲɛ a faamuna tiɲɛ a b'olu tɔɔrɔ dɛ siga t'o la dɛ ala maa bɛnna sababa ni amin n tɛmɛna ni émission ye ni m'a ɲɛfɔ an kanu b'a ka ca malikɔnɔmɔgɔw la yan siga t'a la maa barikama ka ca an kanubaw la malikɔnɔmɔgɔw la yan tiɲɛ u b'a fɔ a ka d'an ye ka don ka lajɛ bɛɛ fɔ international ka kuma k'a sɔn ji la tiɲɛ 20 72 63 62 fɛ siga t'a la mɛ a tɛ ka to k'a labila an ye ka caya o de b'an tɔɔrɔ siga t'a a la t'a labila ka caya kun min kama a kun fɔlen filɛ siga t'o la o ka n'u tɔɔrɔ ala k'an bɛ sababu ma amin o tuma silamɛw n bɛ don n'aw ye kuranɛ kɔnɔ walanda la tiɲɛ ni wajilu bɛna se a kuncɛ yɔrɔ ma namu waatili kuncɛla janba tɛ tiɲɛ sikayiputigiw k'u pɛrɛ mali kɔnɔ ni mali kɔ kan siga t'a la sikayipu limoro ye bɛɛ fɔ bamakɔ tiɲɛ mɔgɔw bɛ ka demande fili kana cogo min u bɛ k'a fili kana ten siga t'a la a ɲɛ b'a la a faamuna namu bɛɛ fɔ bamakɔ o ye sikayipu limoro ye tiɲɛ ni wajilu bɛna kunjɛ kuma min na ɲininkali kɛla minnu b'a fɛ ka diinɛ ɲininkali kɛ ahun u tɛ yɔrɔ min dɔn tiɲɛ ni ala sɔnna n'u y'an ɲininka ni ala ye jaabi min nɔgɔya an ma namu an b'o da o tulo kan siga t'o la dɛ ni ala yɛrɛ y'a kɛ u ye ɲininkali kaana min jaabi ma sɔrɔ an bolo tiɲɛ dɔnni dɔgɔya kama tiɲɛ an karamɔgɔ barikamaw bi yan tiɲɛ i n'a fɔ cɔrɔnɔ hadi camu lafiya bugu siga t'a la n'an y'o ɲininka n'o y'a jaabi k'an tɛgɛ tiɲɛ waati wɛrɛ an n'a kunnafoni di jama alahu akbar belebele sabu ne tɛ nin dɔn o fana ye dɔnni dɔ ye siga t'a la ala m'an bɛnna sababa amin sɔla rasuli wasalim kuma min don walanda kɔnɔ tiɲɛ silamɛw an bɛ min kɛ bi ahun an bɛ yɔrɔ min kɛ bi dimanche in na aujourd'hui le 30 3e mois 2014 siga t'o la o b'a jira direct don direct don an ka jumanse sigilen man ca a ten man ca an bɛ kuranɛ de ka bi tiɲɛ kuranɛ kuma ka kunna tiɲɛ jalaji don sagaji don forotoji don siga t'o la an bɛ kuranɛ kuma de ka bi tiɲɛ anw jamana laban waajulikɛlaw ye kuranɛ kuma k'a bila namu ka kira ka hadisa kumakanw bila tiɲɛ e bɛ waajulikɛla min ka waajulu kasɛti sɔrɔ anw fɛ bi mali kɔnɔ tiɲɛ ko kana law tabaraka wa taala fi kitabil azizi namu a waajulikɛlaw b'an fɛ mali kɔnɔ yan tiɲɛ nka a ka dɔgɔ tiɲɛ siga t'o la e bɛ waajulikɛla min ka kumakan sɔrɔ tiɲɛ a ka waajulu kasɛti sɔrɔ namu ko kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tiɲɛ ko ala kira ko ala ka nɛɛma kisi yiri kira kan namu a waajulikɛlaw b'an fɛ mali kɔnɔ yan tiɲɛ nka a ka dɔgɔ siga t'a la dɛ ka waajulu kasɛti bɛɛ kɛ politiki kuma ye ani Tiɲɛ. dɔnnibaw ani nafolotigiw ni dɔngɔ kuma o de siga ka t'o ca la waajulu la o ka ca ala ko kuma dɔgɔyara dɛ nin de ye kungo ye nin de ye kojugu belebeleba ye siga t'a la wa bi anw bɛ kuranɛ de kɔnɔ siga t'a la dɛ kuranɛ kuma ka kunna jalaji don sɛgɛji don forotoji don tiɲɛ ni kuranɛ kuma k'a bɔra tiɲɛ o ye faransi ka artikili bennen ye tiɲɛ o ye amɛriki ka artikili bennen ye namu n'a fɔra ala ko ta ka ban a banna siga t'o la senfilamafɛn jugunna ka dɔgɔ ye sisan sago n'a fɔra ala ye nin fɔ kuranɛ kɔnɔ dɔrɔn kuma ka ɲi jɔ ye tiɲɛ kana f'i karamɔgɔ ko tan bilen dɛ ayi fo n'a y'a sɔrɔ karamɔgɔ bɛ ka min fɔ ala yɛrɛ y'o fɔ baasi t'o la dɛ tiɲɛ siga t'o la kana f'i ka seko ko tan bilen dɛ ayi fo n'a y'a sɔrɔ i ka seko ye min fɔ ala bɛ k'o de fɔ tiɲɛ ou bien ala bɛ ka min fɔ i ka seko seginna o de kan tiɲɛ nka ala ye min fɔ n'o ni karamɔgɔ ka fɔta ma kɛ kelen ye namu i bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ n'i tugura karamɔgɔkɛ nɔfɛ tiɲɛ karamɔgɔkɛ yɛrɛ bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ tiɲɛ n'a y'a sɔrɔ ala ye min fɔ ani ka seko ta tɛ kelen ye tiɲɛ n'i tugura seko nɔfɛ i ahun bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ tiɲɛ seko yɛrɛ bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ tiɲɛ a belebele a walawala ni seko ɲuman don kɔni tiɲɛ
jamana laban yɛrɛ la seko cayara a ɲuman man ca siga t'a la jamana laban in na bi tiɲɛni ko de cayara tiɲɛ mɛ seko man ca ayi tiɲɛni ko de cayara a ɲɛfɔ an ɲɛna an t'a ɲɛdɔn ala k'an bɛn ni seko ɲuman ɲumanw ye amin o tuma an bɛ kuranɛ kuma de ka bi tiɲɛ kuranɛ suura jumɛn b'an bolo bi namu k'a di silamɛw ma ala kama tiɲɛ waasa an bɛɛ lajɛlen ka an niyɔrɔ sɔrɔ a la namu ala ka diinɛ lase sira kan tiɲɛ suura min b'an bolo bi namu a suura tɔgɔ ye ko suuratul kaari'atu siga t'a la silamɛw a lamɛncogo ɲuman ala k'a di ne ni aw ma amin a faamuyali ko ɲuman ka baara kɛ n'a ye ala k'a nɔgɔya ne ni aw ma amin an ka jamana ala k'a suma an ka jamana ala k'a diya amin an ka jamana ala k'a sabati amin maa o maa tulo b'a arajo bɛɛ fɔ international mankan na mali kɔnɔ ni mali kɔ kan tiɲɛ ne yɛrɛ ni aw ka hami fɛn o fɛn to an na a hami min tɛ ala ko ta hami ye ala k'a bɛɛ dilan an ye amin sallallahu alaihi wasallam wasallim aw ye tulo ma jɔ tiɲɛ n bɛ suuratul kaari'ati de ka bi hatɛ nka mali bɛɛ nin yɔrɔ b'a kɔnɔ tiɲɛ farafinna bɛɛ nin yɔrɔ b'a kɔnɔ namu diɲɛ bɛɛ nin yɔrɔ b'a kɔnɔ tiɲɛ maa o maa n'i bɛ don alijinɛ kɔnɔ nin suuratul kaari'ati tafsiru fɔtɔ bi tiɲɛ i bɛna bɔ a kalama siga t'a la n'i yɛrɛ bɛ don jahanɛmɛ kɔnɔ hatɛ i bɛna bɔ a kalama tiɲɛ don sabu kuranɛ kuma o ye dali masa yɛrɛ de ka kuma ye jabaru jabaru siga t'a la o tɛ minisiri ta ye ayi o tɛ dibite ta ye ayi o tɛ perezida repubuliki ta ye ayi o ye jabaru kumakan de ye siga t'a la wa silamɛw ala ka bɔ tiɲɛ kuranɛ ka bon dɛ siga t'a la kuranɛ ye ala yɛrɛ de kumakan ye siga t'a la tiɲɛ don sabu waati la an y'a mɛn kasɛti piripara dɔw la tiɲɛ ko kuranɛ tɛ ala kumakan ye allahu akbar u kɔni b'a fɔ ne ma laaji sisan a ka di karamɔgɔ bɛɛ fɔ tiɲɛ n bɛ min don ala ka di ne na n b'o bɛɛ fɔ siga t'a la a faamuna tiɲɛ don nka bilahi lasi la ilaha illa huwa tiɲɛ kumaw bɛ tiɲɛ yen anw b'a ɲini ala fɛ kulu wɔɔrɔ siɲɛ miliyari ala k'o don an n'a fɔli cɛ amina kuma dɔw fɔli ka bɔ da ma tiɲɛ mɛ kuma dɔw fɔli bɛ da fara de tiɲɛ kuma dɔw fɔli bɛ da jɛni de tiɲɛ kuma dɔw fɔli bɛ da baratigi kunna koya de namu siga t'o la an y'o mɛn perepara kasɛti dɔw la tiɲɛ ko kuranɛ tɛ ala kumakan ye dɛ namu ko seyidina jibila de man k'a dɔn allahu ko akbar ala y'a fɔ jibila ye ko jibila nan'a fɔ kira belebele muhamadu sallallahu alaihi wa sallam tiɲɛ ko jibila nan'a fɔ o ye namu ni kan min ye k'o ye arabukan de ye tiɲɛ ko ne na ko kuranɛ tɛ ala kumakan ye allahu ko akbar jibila de man k'a dɔn tiɲɛ ala k'an kisi a tere jugu de ɲa kuma fasugu amin kuma minnu fɔli b'a fɔ b'a kunna koya tiɲɛ k'a lamɛn b'a ta tiɲɛ tiɲɛ k'a lamɛn b'a kunna den koya tiɲɛ ala m'an kisira a kuma fasugu ma amin kuranɛ ye ala kumakan de ye siga t'o la ni sigar'o la dɔrɔn i kafiriyara siga t'a la o tuma ala subahanahu wa taala k'a ka kuranɛ belebeleba kɔnɔ tiɲɛ a ko bisimilahi rahmani rahim namu ko ba bɛɛ daminɛna ni bisimilahi rahmani rahim ye siga t'o la kuranɛ yɛrɛ sura 100 ni sura 14 tiɲɛ a bɛɛ daminɛna ni bisimilahi rahmani rahim ye siga t'a la fɔ sura kelen tiɲɛ o sura ye jumɛn ye bara atu siga t'a la a faamuna tiɲɛ o de kama n'anw bɛna an ka fati anw bɛna an ka seli kɛ anw b'an ka seli daminɛ ne yɛrɛ laaji bɛɛ fɔ ni bisimilahi rahmani rahim ye tiɲɛ minnu fana b'a daminɛ ni alihamudulilayi rabil alamina ye ka fatiha daminɛ an tɛ olu sɔsɔ tiɲɛ bɛɛ n'i ka faamu don tiɲɛ don nka ala subahanahu wa taala min ta ye kuranɛ ye namu kuranɛ min ale ala kumakan ye namu a bɛna sura o sura daminɛ a y'o daminɛ ni bisimilahi rahmani rahim ye siga t'a la anw tɛ bisimilahi bɔ a la ayi fiyewu a faamuna tiɲɛ kira ko a ka hadisaw la a ka kumakanw na namu ko baara o baara n'o ma daminɛ ni bisimilahi ye k'o baara kɔtigɛlen don tiɲɛ fa huwa abtaru allahu akbar n'anw b'an ka fɛn min daminɛ anw t'a fɛ o n'anw b'an ka alabato daminɛ n'o y'an ka seli ye anw t'a fɛ a ka fɔ an ka seli ma ko a kɔtigɛra tiɲɛ anw b'an ka suranw daminɛ ni bisimilahi rahmani rahim ye tiɲɛ
o t'a jira ko an ko minnu b'a daminɛ ni alhamdulilayi ye k'u ka seli tiɲɛna koyi ayi bɛɛ n'i ka faamu digiri don siga t'o la n y'a faamu ka da yɔrɔ min kan n ye n ta fɔ ten de tiɲɛ don a walawala an ye ala m'a dira ma amin ala ko ele kaare atu namu na mina an donna kuranɛ kɔnɔ i bɛ naamu in cun k'a sumaya tiɲɛ ala ko ele kaare atu minnu ka arajo volume bɛ na a y'a bila D la minnu ta bɛ D la a y'a bila tura la minnu ta bɛ tura la a y'a bila kati la namu bafulu bɛ minnu bolo a y'a dayɛlɛ tiɲɛ n bɛna min fɔ bi silamɛ ɲuman ani kafiri ani nafigi bɛɛ b'i ka nin yɔrɔ sɔrɔ a la siga t'a la kuranɛ don a ti pan maa kunna o ayi an ka suratul kaari a tu tafsiru an delila k'a bɔ an ka juma kutubaw la siɲɛ caman namu nka juma kutuba don a tɛ se ka développer kosɛbɛ tiɲɛ bi n'i y'an segin tɔ ye a ka kɔrɔ belebelew b'a la tiɲɛ ala ko alikaare atu a ko a tɛ alikaare atu dɔn namu a ko kɔngɔli don tiɲɛ ala ko malikaare atu a tɛ kɔngɔli don dɔn namu ala ko wa ma adire ka malikaare atu tiɲɛ a ko kira belebele muhamadu fɛnba de bɛ n'i ladɔnniya sisan alikaare atu la allahu akbar masilamɛ kuma kuntala surunya kama alikaare atu lahara jɔ don tɔgɔ dɔ de don namu lahara jɔ don tɔgɔ ka ca dɛ alikaare atu o y'a tɔgɔ dɔ ye tiɲɛ nin bɛ ye lahara tɔgɔ de ye mhm yoma zulzilati o ye lahara jɔ don tɔgɔ dɔ ye namu yoma tubla isarairu o ye lahara jɔ don tɔgɔ dɔ ye fiila a faamuna tiɲɛ yoma kiyamati o ye lahara jɔ don tɔgɔ dɔ ye saaba lahara jɔ don tɔgɔ ka ca kojugu tiɲɛ nka bi an bɛ alikaare atu de kan ala ko alikaare atu a ko muhamadu i tɛ alikaare atu dɔn wa namu a ko i tɛ dusukun kɔngɔ dɔn wa tiɲɛ malikaare atu i tɛ alikaare atu dɔn tiɲɛ wa ma adere ka malikaare atu a ko fɛnba ye i ladɔnniya alikaare atu la namu a ko ne masa belebeleba muhamadu n'i tɛ alikaare atu dɔn ne yɛrɛ ala bɛna i ladɔnniya na tiɲɛ a ko ni silamɛ min tɛ alikaare atu dɔn wa ma adere ka malikaare atu namu ne maa min tɛ alikaare atu dɔn ala ko yawma o de ye don ye tiɲɛ yakunu naasu kali farashi limabusuusi mhm adamadenw bɛ minɛ ka dɔgɔya ka kɛ komi nbɛrɛnbɛrɛn ni cogoya allahu akbar saako kiyama jɔ dɔ tɔgɔ dɔ de don tiɲɛ lahara jɔ dɔ bɛ gɛlɛya silamɛw ala ka ne ni aw ta nɔgɔya amin kiyama jɔ dɔ bɛ gɛlɛya ala ka ne ni aw ta nɔgɔya amin maa min n'i ma da lahara ko la i kunna koyara tiɲɛ a diyara i ye lahara bɛ se a ma diya i ye lahara bɛ se siga t'a la kunnandiya fɛn o fɛn b'i la ka se kiyama kɛnɛ kan k'a sɔrɔ i ye silamɛ ye tiɲɛ maa o maa mana se kiyama kɛnɛ kan k'a sɔrɔ e tɛ silamɛ ye i ta tiɲɛ na namu pewu 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 allahu akbar e ye kuma in faamu n y'a faamu ko lahara jɔ don tɔgɔ de ye ko dusukun kɔngɔ don a tɔgɔ ka ca tiɲɛ adamaden bɛɛ jɔlen ja bɛ tigɛ tiɲɛ peresidanw ja bɛ tigɛ allahu akbar o b'a sɔrɔ minnu ye san duuru duuru masakɛ ni kɛ diɲɛ na yan tiɲɛ ani san tan masakɛya ni tiɲɛ masakɛw lagositɔ tɛ ayi masakɛw ye maabaw de ye an yɛrɛ b'u bonya an ka ɲɛmɔgɔw don tiɲɛ nka a diyara maa min ye diɲɛ masaya ye masaya ni de ye ala ka masaya kɛrɛfɛ tiɲɛ a ma diya maa min ye diɲɛ masaya ye masaya ni de ye ala ka masaya kɛrɛfɛ tiɲɛ masakɛ min i ka jama tilancɛ b'i fɛ tilancɛ t'i fɛ o ye masakɛ de ye ayi masakɛ min bɛ tasali ta ka don ɲɛgɛn la masakɛ don ayi toilette b'i ka so masakɛ don ayi ala de ye masakɛ ye tiɲɛ minnu b'an fɛ yan an b'a f'u ma ko an ka ɲɛmɔgɔw de tiɲɛ an b'a f'u ma an ka ɲɛmɔgɔw de don siga t'o la waati dɔ an b'a f'u ma ko an ka faamaw de don tiɲɛ waati dɔ an b'a f'u ma ko an ka masakɛw tiɲɛ an da delila a fɔli la ala na yafa ma tiɲɛ n'o tɛ a bɔra maa o maa da k'a fɔ sebilamafɛn ma ko faama ala b'i da fara ka janɛmɛ ta kɛmɛ k'a la siga foyi t'o la
nga komi kuma dɔ bɛ deli dabara la tiɲɛ an bɛɛ b'a fɔ tiɲɛ a b'an da kɔnɔ ko faamaw don tiɲɛ mɛ a t'an dusukun na ala bɛ yafa an ma siga t'o la nka diɲɛ bɛɛ faama t'a kɔnɔ tiɲɛ masakɛw y'a faamu Mhm. diɲɛ bɛɛ masakɛ t'a kɔnɔ faama t'a kɔnɔ tiɲɛ ɲɛmɔgɔw de bɛ yen dugutigiw de b'an fɛ yan tiɲɛ mɛriw de bɛ yen tiɲɛ a faamuna A an ka faamuna. perezidanw de bɛ yen an ka ko ɲɛmɔgɔw tiɲɛ nka faama yɛrɛ yɛrɛ ye ala dɔrɔn de ye siga t'o la alahu wala gani ala dɔrɔn de ye faama ye tiɲɛ alahuma maliki ni muluki tiɲɛ ala dɔrɔn de ye masakɛw ka masakɛ ye siga t'o la nka komi bamanankan sira don n'an b'an ka perezidanw tɔgɔ fɔ an b'an k'an ka faamaw n'an bɛ minisiriw tɔgɔ fɔ an b'an k'an ka minisiriw tiɲɛ ala bɛ yafa an ma siga t'o sabu la an dabara delila a la tiɲɛ n'o tɛ diɲɛ bɛɛ faama t'a kɔnɔ siga t'o la walawala an ye ɔ ni ma fili mɔgɔ ye bamanankan laɲini faamu u y'a faamu maa o maa mago bɛ jɔ maa wɛrɛ bolofɛn na n'o ma sɔɔri e kɔnɔ e ka pouvoir tɛ réussi tiɲɛ e ka étage tɛ laban tiɲɛ e mago bɛ dagabana voiture min na e t'o sɔrɔ tiɲɛ maa o maa bɛ besoin maa wɛrɛ ka dɛmɛ na diɲɛ bɛɛ o tigila maa si tɛ faama ye tiɲɛ t'a ye o si tɛ faama ye ayi salamu ala maa kunna tiyara amin ala ko alkariyatu a ko alkariyatu de ye don ye don min adamaden bɛɛ jɔlen dusukun bɛ kɔngɔ tiɲɛ bɛɛ jɔlen ja bɛ tigɛ tiɲɛ peresidan bɛɛ minisiri bɛɛ tiɲɛ dibite bɛɛ Mhm. waajulikala bɛɛ tiɲɛ an bɛɛ b'a la hatɛ bɛɛ jɔlen ja bɛ tigɛ bɛɛ kamana bɛ gan allahu akbar i bɛna don alijinɛ na wa i t'a kalama i bɛna don jahanama na wa i t'a kalama tiɲɛ silamɛw lahara bɛ gɛlɛya dɛ lahara jɔ bɛ bɛɛ tile kelen de ma allahu akbar muhamadu bashir tiɲɛ lahara jɔ a bɛ bɛɛ tile kelen de ma ahan قال الله تبارك وتعالى في سورة المعارج أكو في يوم كان مقداره 50,000 سنة siga t'o la لا هرى جولي قدالا جنيا أبي بيت لكلين دم allahu akbar nga ala ko atlekele janya namu 50,000 سنة أبي بيت جلتك سوا بدرو دم tiɲɛ adama de be jɔmi sengalaka tiɲɛ jɛnatigɛ san ba bi duuru Mhm. bɛɛ jɔlen do i sengalaka allahu akbar a tɛ kun maa si la k'i sondoro n'o na mɛlɛkɛw bɛ maa kunjɛ marito gosi i kunjɛ la tiɲɛ bɛɛ jilankolon tan ni fila komi i ba y'i bange cogo min tiɲɛ grand prêcheur international gari tɛ maa si cɛmancɛ la namu silamɛw lahara bɛ gɛlɛya dɛ ala ka ne ni aw ta nɔgɔya amin o tuma o tile kelen in bɛɛ jɔlen do tiɲɛ adamadenw jɔ mɛn ka fa bɛɛ fa namu jinɛw kɛ mɛ ka adamadenw jɔlen kooli tiɲɛ mɛlɛkɛw kɛ mɛ ka jinɛ na adamaden jɔlen kooli tiɲɛ boli yɔrɔ bɛɛ minɛ boliyɔrɔ tɛ yen ala k'an daw nɔgɔya amin bɛɛ jaabi tigɛ bɛɛ kulo k'a ye yaa nafisi yaa nafisi tiɲɛ ala se kana kɛ n yɛrɛ ma dɛ allahu akbar o don maa minnu kunna ka di tiɲɛ n'olu tɛ siran olu tɛ jɔrɔ namu kuranɛ y'o fɔ k'o tamakiya bɔ an na tiɲɛ o ye ala ka kiraw ani ala ka nabiɲumanw tiɲɛ ani jɔɲuman tɔw allahu akbar nka hali jɔɲuman tɔw ta a bɛɛ bɛ siran tiɲɛ nabiɲumanya kategori de kama nabiɲumanw tɛ siran tiɲɛ kiraw tɛ jɔrɔ tiɲɛ nka tafsiri yɛrɛ dɔw b'a f'i ye namu ko hali kiraw ni nabiɲumanw bɛɛ jatigɛlen don tiɲɛ u jigi kan ye ko ala bɛ n'o don alijinɛ na nka tanga u ma don a la fɔlɔ jatigɛ ko min bɛ kiyama kɛnɛ kan k'o bɛ bɛɛ siran tiɲɛ ɔ silamɛw n'an y'a dɔn ko kiyama ko bɛ nin cogoya la o maa jumɛn bɛ sɔn ka ala minɛ namu ka ala ka kumakan bila ka nɔrɔ i ka karamɔgɔkɛ ta la o min ni ala ka kuma tɛ kelen ye tiɲɛ k'e b'i jigi da i ka karamɔgɔkɛ kan ko kiyama jɔ don k'o bɛ kɛ sababu ye k'e don alijinɛ na tiɲɛ e ka karamɔgɔkɛ yɛrɛ bɛ k'a yɛrɛ ɲini lahara namu i ka seeko bɛ k'a yɛrɛ ɲini tiɲɛ seekoya kalo dama na tiɲɛ han seekoya sariya si ma dafa a la tiɲɛ mali yɛrɛ mun bɛ bɛɛ n'i ye seeko fila sɔrɔ a cayara tiɲɛ k'a daminɛ k'a ye fɔ kidali tiɲɛ a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko seeko yɛrɛ 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 n ka da politiki ma dɛ tiɲɛ
ka taa papiye dilan ka ɲɔgɔn nɔɔmɛ ka ɲɔgɔn kɛ seko ye kan t'o ma dɛ. Namu. Seko yɛrɛ sekoya yɛrɛ sariya dafalen don maa min na. Tiɲɛ. A faamuna. Namu. Fɔlɔ dɔnnibaaw tun b'a fɔ maa min ma ko seko. Tiɲɛ. Mali yɛrɛ bɛɛ n'i y'a hakika 2 sɔrɔ a cayara. Siga t'a la. Nka hali bi dɔrɔgu taara min m'a wele k'ale kɛra seko ye. Namu. Bilakoroninw bɛ k'a f'u yɛrɛ ma. Maa ma sekoya ye nin de ye wa. Ayi. Seko b'an fɛ yan o tɛ seli. Tiɲɛ. Sekoya y'o de ye wa. Ayi. Seko arabukan don a bamanankan kɛra ko cɛkɔrɔba. Nka n ka f'i ka kɛ diinɛ cɛkɔrɔba de ye. Tiɲɛ. Diinɛ cɛkɔrɔba jumɛn? Ala dɔn cɛkɔrɔba. Siga t'o la. Ni ma nin yɛlɛma k'ale kɛra seko ye. Lasili t'u ka sekoya la. Tiɲɛ. A faamuna wa. Namu. U m'a minɛ maa bolo. Tiɲɛ. O ye sekoya kɛcogo ye. Ayi. Siɲɛ wɛrɛ an b'an da se sekoya ma. Mali bɛɛ n'i ye seko 2 sɔrɔ ko a yɛrɛ don a cayara. Tiɲɛ. Ala m'an kunna diyara. Amin. Kiyama jɔ don sekow b'u yɛrɛ ɲini lahara. Tiɲɛ. A sɛbɛkomaw dɛ. Kuma tɛ walimuso jɛnɛyalaw ma yan. Namu. Kuma tɛ a seko minnu b'u da u ka so kɔnɔ ko walimusow ka taa olu digidigi u bɔ baara la. Namu. Kuma tɛ o seko mɔdɛliw ma. Tiɲɛ. Walimuso bolo ka ɲi wali cɛ sanfɛ wa. Ayi o ma kan. A b'i digidigi. Tiɲɛ. Yɔrɔ jumɛn bɛ k'i ŋɔɲɛ. Aa. Namu. A bɛ digidigi walimuso ka ala minɛ ka wali cɛ digidigi a bo baara la. Tiɲɛ. K'o ye seko ye k'o ye karamɔgɔ ye. Yɔrɔ jumɛn b'i ŋɔɲɛ. Namu. A yɔrɔ si tɛ ka ŋɔɲɛ. Digidigi maa tɛmɛ sen ni kunkolo yɔrɔ kan ka taa se e kun ma n'o ye ŋɔɲɛ. Sani o ŋɔɲɛ ka tigɛ a bɛ ɲɛnabɔ. Namu. A tɛ ɲɛnabɔ ala m'an kisi a ma. Amin. Ne de ye nin fɔ Mali bɛɛ y'a mɛn. Tiɲɛ. A dira maa ye tiɲɛ don a ma diya maa ye tiɲɛ don. Siga t'a la. Sabu moi je dis la vérité. Namu. Moi je m'en fous. Tiɲɛ. Puisque je ne marche pas chez quelqu'un. Namu. Je marche chez moi-même. Siga t'o la dɛrɛ. Haji bɛɛ fɔ ye min fɔ a ma diya i ye i da y'a a ye. A banna. I da ye o ye. Tiɲɛ. I se ka foyi wɛrɛ kɛ. Siga t'o la dɛrɛ. Walicɛ bolo man ɲi walimuso bolo. Tiɲɛ. Walimuso fana bolo man ɲi walicɛ woro sanfɛ. Namu. Sariya ma jɛ n'a ye. Ayi. O tɛ lahɔrɔma ɲini ye. Tiɲɛ. O ye jɛnɛya ɲini ye. Ala m'an kisi a ma. Amin. Ko kiyama jɔ don adamadenw jɔlen ja bɛ tigɛ. Tiɲɛ. Wajilikɛla bɛɛ bɛ siran kiyama kɛnɛ kan. Tiɲɛ. An yɛrɛ jatigɛlen don an ka alijinɛ don la kuma tɛ an ka maa wɛrɛ ta garanti. Siga t'o la dɛrɛ. Ala ko n'an ye seli farida 5 dafa a b'an don alijinɛ na. Tiɲɛ. Nka sɔnni an ɲɛ ka da alijinɛ kan an bɛ jatigɛ minnu ye sigara waati ani kaburu kɔnɔ ani kiyama jɔ kɛnɛ kan bɛɛ bɛ jigi tigɛ i yɛrɛ la. Tiɲɛ. Kuma tɛ maa wɛrɛ ma. Namu. Ne m'o fɔ ko ala de y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ k'ala la tabaraka wa taala fi kitabil azizi. Tiɲɛ. likulli mri'in yawma izin sha'anun yughnihi. Siga t'o la dɛrɛ. Ko kiyama jɔ don ala ko kungo bɛɛ da la. Tiɲɛ. Ala ma kiraw sen bɔ a la ye. Ayi. Ala ma nabimaw sen bɔ a la ye. Ayi. Kuma tɛ ka wajulikɛla ni ma. Tiɲɛ. Kuma tɛ ka seko ni ma. Namu. Kuma tɛ ka alimami ni ma. Siga t'o la dɛrɛ. Salama wajulikɛlaw ye maabaw de ye sekow ye maabaw de ye alimamuw ye maabaw de ye. Tiɲɛ. Nka a minnu b'a fɔ k'olu yɛrɛ de ka bɔ komi ala olu ye maaninw de ye olu ye maanindenw de ye. Siga foyi t'o la. Wajulikɛla b'a fɔ i ka bɔ komi ala cogo di. Ayi. Wajulikɛla man'a fɔ k'a fɔ e yɛrɛ bɛ dɛgɛrɛ min na bi ala ye fɛn o fɛn kɛ kiraw ye a y'a bɛɛ kɛ e ma bonya ni kiraw ye. Tiɲɛ. A bɛ fɔ olu de ma ko wajulikɛla niw. Tiɲɛ. A bɛ fɔ olu de ma ko alimami niw. Tiɲɛ. Ni seko min bɛ k'o k'i ka jamana a bɛ fɔ olu de ma ko seko niw. Siga t'o la. A faamuna. A faamuna. Adamaden mana bonya cogo o cogo ka n'i kunkolo gosi ala ta la. Tiɲɛ. N'i y'i kunkolo gosi ala ta la a b'i kunkolo mɔɲɔmɔɲɔ. Siga t'o la. Ko kiyama jɔ don bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini. Tiɲɛ. Peresidanw minisiriw dibitew wajulikɛlaw sekow bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini. Siga t'o la. A faamuna. Tiɲɛ. Ala ko yawma yakunu nasu a ko a don adamaden bɛ minɛ ka kɛ kɛli farashi mabususi i b'a fɔ nbɛrɛnbɛrɛnni. Allahu akbar. A ko wata kunuli jibalu. Tiɲɛ. Kiyama jɔ don jatigɛ. Ahan. A n'a siran ɲɛ.
kulu ninnu bɛ minɛ ka dɔgɔya tiɲɛ an ye filɛ kulu belebeleba minnu na nin ye kulu bɛ minɛ ka dɔgɔya kɛli ihini le ma nin fuusi i b'a fɔ kɔɔri paratalen tiɲɛ silamɛw lahara ka gɛlɛ dɛ tiɲɛ bɛɛ b'i ta kɛta dɔn namu o tuma ala ko fa amma man sakulati mawazinuhu nka ni maa min ka mizani girinyana tiɲɛ ni maa min ka balanse girinyana ni wale ɲuman ye tiɲɛ ne ni aw ka balanse ala k'a girinya ami fa huwa fi ishatin radiyatin k'o tigilamɔgɔw bɛ ala jɛnmɛ o tigilamɔgɔw ma o tigilamɔgɔw bɛ alijinɛ kɔnɔ namu wa amma man khafati mawazinuhu ala ko ni maa min ka mizani fiɲɛyara tiɲɛ fa ummuhu hawiyatu o tigilama sigiyɔrɔ ye jahanɛmɛ hawiyata kɔnɔna ye allahu akbar ala ko wa ma adraka ma hiya ni maa min tɛ hawiyata kɔnɔna dɔn tiɲɛ naarun hawiyata kɔnɔna ye tasuma de ye tiɲɛ hamiyatun tasuma min ka gɔni allahu akbar silamɛw nin ye suratul qari'atu tafsiru de ye tiɲɛ a lamɛncogo ɲuman ala m'a dira ma ami o tuma an b'a ta kelen kelen ka na aha kumaw donn'u ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ ala ko al qari'atu aha a ko ni maa min tɛ al qari'atu dɔn a ko i tɛ kɔngɔli don dɔn wa tiɲɛ mal qari'atu a ko i tɛ kɔngɔli don dɔn wa namu a ko ni maa min tɛ kɔngɔli don dɔn a ko a bɛ fɔ a ma dusukun kɔngɔ don tiɲɛ dusukun ja bɛ tigɛ don min a bɛ fɔ o de ma alikariatu tiɲɛ ni maa min m'a dɔn o si la ko alikariatu ye lahara jɔ don tɔgɔ dɔ de ye tiɲɛ lahara jɔ don tɔgɔ ka ca ala fɛ tiɲɛ a faamuna a faamuna a ko wa ma adere ka ma alikariatu a ko fɛnba y'i ladɔnniya alikariatu la tiɲɛ ala ko ni maa min ma alikariatu dɔn a ko yawuma a ko o de ye don ye yakunu nasu kɛli farasi lima bɛ suusi tiɲɛ adamadenw bɛ minɛ k'u dɔgɔya namu k'aw jaasi k'aw kɛ komi nbɛrɛnbɛrɛnni ni k'aw lasira nbɛrɛnbɛrɛnninw bɛ bɔ cogo min tiɲɛ adamaden bɛ minɛ ka kɛ ten lahara jatigɛ n'a sirankojugu y'a sababu ye faamuna a faamuna a ko wata kunuli jibaale kulu bɛ minɛ ka dɔgɔya tiɲɛ kɛli ihini lima nin fuusi i b'a fɔ kɔɔri paratalen allahu akbar ala ko nka nin yɔrɔ in na sisan maa si ma kisi tiɲɛ fɔ maa kelen o maa kelen ye jɔnni ye tiɲɛ ala ko fa amma man sakulati mawazinuhu tiɲɛ namu ni maa min ka mizani de girinyana tiɲɛ i ka dugutilama nafila seli cayara i ka cɛ bonya cayara tiɲɛ i ka silamɛya fanga bonyana tiɲɛ i kɛra manganiya ɲuman ye tiɲɛ i jando n'i ka fɔta n'i ka kɛta la i ka mizani girinyana i ka ɲuman cayara n'i ka juguman ye tiɲɛ ala ko fa huwa fi ishatin radiyatin k'o tigilamɔgɔw bɛ alijinɛ kɔnɔ namu a ko wa amma man khafat mawazinuhu nka ni maa min ka tiɲɛni bonyana tiɲɛ e ka kota cayara n'i ka ɲuman ye tiɲɛ e ka jɛnɛya de cayara tiɲɛ a faamuna a faamuna n'an ye nin yɔrɔ fɔ bamanankan dɔn a yɔrɔ caman ye wo ye n'i ye nin fɔ sisan n'i ko n'i ka jɛnɛya cayara ne fɔ walahi bɛɛ ko ni maa min ka jɛnɛya cayara k'olu bɛ jahanɛmɛ na jaa n'a ma caya ni kelen kelen don baasi t'o la tiɲɛ i dangaden jahanɛmɛden o baasi ka bon ni irimɔriko kelen ye allahu akbar a kelen kelen kɛba jɛnɛya kelen kelenni kɛba a n'a caman kɛba a bɛɛ ye jurumu kelen ye tiɲɛ n bɛ suura in tɔ dafa fɔlɔ ka sɔrɔ ka na n'a ye tiɲɛ o tuma fa maa man khafat mawazinu ko ni maa min ka mizani fiɲɛyara i ka ala kota bonyana ni ɲuman ye tiɲɛ fa ummuhu hawiyatu o tigi yɔrɔ sigiyɔrɔ ye jahanɛmɛ kɔnɔna ye tiɲɛ fa ummuhu hawiyatu o tigi la maa sigiyɔrɔ ye jahanɛmɛ kɔnɔna ye tiɲɛ ala ko wa ma adraka ma hiya ni maa min ma jahanɛmɛ kɔnɔna dɔn tiɲɛ naarun hamiyatu ala ko wa ma adraka ma hiya ni maa min ma hawiyatu dɔn naarun hawiyatu ye tasuma de ye hamiyatun tasuma min ka gɔni siga t'o la silamɛw nin kun ye suratul qari'atu tafsiru ye bi k'a di lamɛnni jama ma ka bɛn bi dimanche donya ma tiɲɛ aujourd'hui le 33e mois 2014 siga t'o la an ye min lamɛn na ala k'a k'an ye jurumu yafa ami jɛnɛya kelen kelenni kɛba ani jɛnɛya caman kɛba a bɛɛ ye jurumu kelen siga t'o la a faamuna minnu ka jɛnɛya bila a mɛ samedi soirew ni samedi soirew la ani minnu b'a kɛ san kɔnɔ seliba don ni selijini a bɛɛ f'u gɔtɔ tiɲɛ yadɔ ni samedi soirée sera an fɛ yan o ye wulu dɔgɔ de ye siga t'o la
jene min be ka nga samedi soaro do nyaw fe na fa suro na nywana ni kunya jene yawo ke fenyi ko fe munu manga mi bi metlo la ko me muso bu susulu ka kolo ko na chogo me giu Tiens. ma chama klo dek mi fara akulunga la ngafe Sigatola. ubi jene ka samedi shude o kema wulu dogo de Tiens. afamuna Afamna. kuma jene ya kiringirni keba ana chama keba be abeja ne me kirini isara kitu aka Tiens. ngani mami tubira kaisi ko kabo jene yala Tiens. ka tubi kabo dlomina Tiens. ka tubi kabo danga denyana Tiens. ka tubi kabo makora fola Tiens. ka dabla to ka tubi kabo bolisona Namu. ka dabla to ka yeshi ala masoni saya do chebido aljina kono Sigatola dara. ala ka ngema kunandi Amin. salli ala rasul Wasallim. kuma islamu ni mwe suratu kariyatu tafsiru ye Tiens. ka di jamama Aha. ni ala ka jiye Tiens. soni insha Allah ta'ala kuma sigai ko wutu ko labe soni amina sigai puta sigai pu limuro befo bamako Sigatola dara. befo bamako nu yo ajouter ka téléphone yani ka internet ula Tiens. ka demande ci kana ma asabete ni nyingali bu fe bu nyingali ka ambu ka nyingali jabi Tiens. Directivo. ame direct de la Sigatola. sigai pu limuro befo bamako Tiens do. ote Odo. aywa ala ka ni islamu be sababa ma Namu. aywa insha Allah sone an sigai pu ko ka kenyo na nya fa sigai pu limuro befo bamako Sigatola. ote Odo. wati kwa manja saba madam na jona Tiens. o ni da mado sorla na ala sona am soro ka kunche Sigatola. sone kan zo yoro man ni ala ka jen yi ambe arajo befo international la me ba befo Namu. mali kono ani mali koka Tiens. famuno Afamna. anga sanangora alimame bili bili sanangora baka ka alimame bili bili Tiens. afamuna Afamna. no yi usmane tarawuli ambe dugo bili bili kai ka dugo bili bili nyina fe ala ka na be sababa mu Amin. nango usmane tarawuli ni ma donga me alhaji drisa tarawuli dima Tiens. afamuno Afamna. na mbara anga banangora misri wili la bili bili Tiens. ba sirigi konati ame dugaw belebele kaye ka dugaw belebele nyina fe ala ka ambe sababa mu Amin. na mbara anga mari bagade kulubale ame dugaw belebele bakaye anyiru ka chogoroba anamfa Tiens. famuna Afamna. banangora bagade ame dugaw belebele bakaye ka dugaw belebele ba nyina fe Abame. na mbara ina ala ka jen banangora alimame madu samake ame dugaw belebele kaye ka dugaw belebele nyina fe Tiens. labango nyuma ala ka dama labango jugo ala mangi shirama Amin. na mbara nga president bele bele membe mali kono ya tande amin jayi ame dugaw bele bele baka ye hera chama be ala bulo ala ka di anam Tiens. ala ka na ni kisha ala ka na ni tanga Amin. sallallahu muhammad Wasallim. telefone tigo wa fara au ye mali kono mo o titakoy ote Odo. nga na ya tugu ka do ana wati ka sone Tiens. na mbara ni ala ka jayi anga faransi president bele bele madame damele maimuna kante Tiens. ame dugaw bele bele baka ye hera chama be ala bulo ala ka di anumo Amin. na mbara ina ala ka jiya ye an ga ameriki president bele sali dugure anaka jama Tiens. ame dugaw bele ba ku ye hera chama be ala bulo ala ka di anuma Amin. salli ala rasul Wasallim. o kuma ko dala surunya kama nya fiye o bitai direct ye Sigatola dara. aujourd'hui le 33e mois 2014 Tiens. min fora be alama ko nyuma ala ka di an islamu ma Amin. mono mina juma salava an misri bele na ya me dugaw bele ba ku ye hera chama be ala bulo ala ka di anuma Amin. an misiri chokorobo badra mane kulubali chakura kulubali hera chama be ala bulo ala ka di anuma Tiens. o be dugo min ganye juma ala ka dugo bela jele min Amin. afamuna Afamna. an misiri musokorobo tande amin jaina ka jama fana me dugo ku ye hera chama be ala bulo ala ka di anuma Amin. an directeur ka chokorobo badra mane konate sabale bugu nangwa mabeni Tiens. ko aka zamani dugo ya ala mambe na sababa Amin. an yaro famin be ka do sabale bugu kurala o de ay sabale bugu Sabalugu kura de. sabale bugu kurade musabugu Mhm. no ye ba sanu sisa koyi ame dugaw bele baka ye ka dugaw bele ba nyina fe Tiens. baka zamani dugaw yi Amin. ame do me bi bamako nga chokoroba do Tiens. atlo banga na ko aka zamani dugaw yi Tiens. na mbara be fo jiari yela ka chokoroba Tiens. Muhammad Kisa. Muhammad Kisa ko aka zamani dugaw yi ala ma ambe na sababu Amin. tagni shin wati ko na manjanga e be zigiri do ni ndama ya no cheni siga ibu ni connection sona
ni maa damadɔ sera ka don an b'o taa ni ka sɔrɔ k'a kuncɛ insha Allahu ta'ala ala k'an bɛ sababu amen ni an bɔra studio fana kɔnɔ yan minnu b'a fɛ k'an wele an ka cellulaire la tiɲɛ cellulaire numéro ye 66 72 79 94 siga t'o la dɛrɛ zikiri ko to ten waati sera ka ban waati man jan kosɛbɛ siga t'o la kana bɛn n'a ye kuma wɛrɛ insha Allah inshallah ayiwa an ye min lamɛn bi ala k'a kan ye jurumu yafa ye amen maa o maa kun bɛ ka radio bɛɛ fɔ international lamɛn ne ni aw mali kɔnɔ ni mali kɔ ka hami min to an na min ni ala ta bɛ bɛɛ ala k'a dilan n ye amen banabanw fana ala k'an ka banaw kɛnɛya amen denko hami bɛ minnu na ala ka den ɲuman di an ma amen sɔnni an ka tɛmɛ ni dugawu ye an kanu b'a min fatura don ko musalabugu la Omar Samake Omar Bani kɔrɔkɛ dɔ an bɛ dugawu belebeleba k'a ye an tun b'a fɛ ka dugawu kɛ juma na an bɛɛ hakili bɔra tiɲɛ o tɛ o don o tuma an bɛ dugawu belebeleba k'a ye ni ala ka diɲɛ ye ala ka hinɛ na ala ka yafa ma ala ka saya k'a ma lafiya ye amen n'an bɔra yen maa o maa ka maa fatura k'a sɔrɔ silamɛ don an bɛ min dɔn an tɛ min dɔn ala ka yafa bɛɛ ma amen sɔlala Muhammadu wasalim ni ala ka jɛ ko Umar Samake de ye bamatɔ ɲɛ ni ala ye juma jira na inshallah dugawu tɔ bɛ yen ka kɛ inshallah al-Fatiha bɛɛ k'i bolo kɔrɔta ne yɛrɛ bolo kɔrɔtalen don siga t'o la sɔli subahana rabbika Mamadu Bashir sɔnni k'a kuncɛ ni dakuruɲɛ fila foli min b'i yɛlɛ ka kɛ sababu ka di mɔgɔw ye i b'o dakuruɲɛ fila foli kɛ ni ka sɔrɔ k'i ka telefɔni numéro fɔ siga t'o la bɛɛ fɔ junior i bisimila o kuma na mɔgɔ min kun bɛ ka namu minɛ an ka karamɔgɔ belebele in kɔrɔ yan sa o de ye bɛɛ fɔ junior international ye ka bɔ Bamakɔ Sabalibugu jumɛn ko don Dugura kɔrɔ Sabalibugu mun filɛ nin Musabugu gɛrɛfɛ mana an ka telefɔni numéro de ye 71 94 79 29 ala k'an bɛɛ sababa ma 71 94 79 29 o kuma na an b'an ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo i n'a fɔ Lafiye Siribe ka bɔ Dawudabugu an b'o fo an bɛ foli belebeleba k'a ye n'an bɔra an bɛ taa Sabalibugu alimami n'o y'an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba ye ali Imam Kisa an bɛ foli belebeleba k'a ye n'an bɔra yen an bɛ taa Musabugu wajurukɛla belebele Sheikh Umaru Kumare ka sumaya dɔɔnin de waati gura ka bɔ salamu alaikum arajo bɛɛ fɔ international de aw kun bɛ ɲini ka sumaya o waati gura connexion kun ma ye e ye jɔn ye ka bɔ min bisimila kibaru jumɛn bɛ yen a diyara n ye a diyara n ye waati gura ko an bɛ bɛn ni don wɛrɛ ta n b'i fo k'i waleɲuman i ko ka bɔ Espagne wa Espagne ka foli diyara waati gura n'Ala sɔnna n bɛ n'i bila yan Amadu ma se ka butigi ka waati gura dɛ i tɔgɔ ni jamu aw ye maa laban ye an ka Fatiha minɛ taa mɛ ale dɔ bɛ kuma la salamu alaikum karamɔgɔ wa alaikum salam wa rahmatulahi taala barakatu i tɔgɔ ni jamu ka bɔ min n'o marikoro ka bɔ Itali ayiwa aw dun ma wuli joona bien connexion de kun ma ɲi wa waati gura kibaru jumɛn bɛ yen non baasi foyi tɛ an tun b'a fɛ k'i ɲininka dɔ la quoi ayiwa bisimila wa mɔgɔ min n'i bɔra i faso la ka na wari ɲini na bɔ i nana wagati kɛ i muso kɔ k'a sɔrɔ i ma layidu d'a ma k'a fɔ i bɛna nin san hakɛ kɛ yɔrɔ o kisa bɛ cogo di o kɔni ye kojugu belebeleba ye dɛ o kɔni sera ka sisan sariya b'a ɲini i fɛ i bi muso in e natɔ e min sara a la k'a fɔ i bɛ san yiri ka kɛ e yɛrɛ taara ye a taara kɛ san caman ye i bolo tiɲɛ o san caman in kɔnɔna na mago dilan kun b'aw ni ɲɔgɔn cɛ wa ouais bon an bɛ ɲɔgɔn kalama a ye ɲɔgɔn kalama mɔdɛli ka ca ɲɔgɔn kalama ye kalama fila de ye o bisimila o kalama in na i kun bɛ ka musakaw k'a ye wa n bɛ ka musakaw k'a ye min ye dilanko ta fanfɛla ye i y'o yafa dɛlɛ a fɛ n'a ko k'a bɛ jɛn n'o ye k'a bɛ se a yɛrɛ la yan wa bon m'o yafa ɲini a fɛ hakili b'a la n'an sera yen n bɛn'o yafa ɲini a fɛ ayiwa n'i kɔni y'a dɔn n'i sera n'i b'o ɲini a fɛ e yɛrɛ b'a dɔn a bi yan nɔ a tɛ ka sira jugu wɛrɛ taama ka ban baasi wɛrɛ foyi t'o la mɛ min ka jugu sa ka taa i da ye muso sen tɛ a yɛrɛ la yan ayiwa cɛw ko b'a ye e dun bɛ k'i ka layidu siri a sanfɛ ten ka muso degunnen to i ka furu la ten i tɛna a labila ayiwa o de ye kojugu ye mɛ n'i ka muso ko k'a jɛnna n'a ye
iye san mugan min kɛ i kunfɛ ye ko ale jɛnna n'o ye ko baasi foyi t'a la o tɛ baasi ye awɔ i ka wajibi k'a la kosɛbɛ ala k'i mɛn an kɔrɔ ami ala ka hɛrɛ belebele k'a ni a yɛrɛw ye amen e ko i bɛ yɔrɔ jumɛn na n bɛ Itali e bɛ Itali i ka ɲininkali a to n k'a jaabi cogo la ka ɲɛ dɛ n ko sisan Itali jamana kɔnɔ ka muso to e hakili la k'i bɛ segin san kelen i ma segin san kelen e hakili la i bɛna san fila i ma segin san fila e y'i to jamana kɔnɔna na ye muso kɔni ka musaka fɛn o fɛn i bɛ ka jɔ n'o bɛɛ lajɛlen ye o tɛ wa o tuma sɔnni ka se e yɛrɛ nani ma n'e nana sɔrɔ muso in ma dɔn yɛlɛma fiyewu hali bi e de ko b'a ye donc n'i nana a bɛ tɛmɛ ni furu ye baasi t'a la sabu ala y'i bɛn ni muso ye muso min bɛ se a yɛrɛ la donc o tuma na baasi si t'o la yari i y'o yɔrɔ faamu kɔni o b'a jira muso sera a yɛrɛ la a ma kɛ tulonkala ye a sabatira ka e makɔnɔ i fana ye waati minnu k'a kɔfɛ i nana fana y'o yafa dɛlɛ fɛ o tuma a ka furu ka ɲi i bɛ tɛmɛ n'i ka furu ye nka ni e yɛrɛ de ko i bɛ segin ka taa deuxième fɔ a la sa o tuma i b'a diɲɛ de ɲini ni ne taara ne kɔni min mɛn dɛ i bɛ se ka sabali ka makɔnɔ wa n'a ko a bɛ se ka sabali k'i makɔnɔ foyi t'a la nka n'a de ko sa ne tɛ se ka sabali k'e makɔnɔ o tuma sɔnni i ka taa i bɛ karafe juru di maa wɛrɛ ma sɔnni i ka segin o dɔrɔn de don an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn ala ka hɛrɛ belebele k'a n'aw ye ala k'a n'aw dɛmɛ an b'i fo nka k'an bɛn waati gura waati gura koyi hali n'an sera a la nɛgɛjuru kɔni connexion de kun man ɲi i y'a ye salamu aleykum makɛ tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min ka bɔ Espagne bisimila Saka Tarawele ka bɔ Espagne bisimila an ka foli bɛ karamɔgɔ bɛɛ fɔ ye quoi karamɔgɔ b'a mɛn n'Ala sɔnna an b'a ka émission lamɛn a bɛ diya n ye a bɛ mɔgɔ bila ko caman sira ɲuman kan quoi a diyara n ye o la san ko n b'a wele an b'a foli d'a ma a diyara n ye question kɔni tɛ ne bolo ka poser la ko maa ka wajibi yɛrɛ ka da an b'a lamɛn ni a bɛ mɔgɔ bila ko caman sira caman kan yan quoi naamu o kosɔn ko an b'a wele ka foli d'a ma waati bɛɛ an kɔni bɛ karamɔgɔ bɛɛ fɔ an b'a radio ko lamɛn an b'a teliya komi waati de gura bisimila aya bon ale problème t'a la donc komi k'an bɛn waati wɛrɛ n'Ala sɔnna wala n'Ala sɔnna an b'i fo n yɛrɛ n bɛ b'a fɔ jugu min komi a faamuya an tɛ ɲɔgɔn diri n b'a dɔn i b'a fɔ ko parce que ne ni masa ne filɛ ɲɔgɔn fɛ yen nɔ Alahu akibaru donc komi a t'an faamuya ka ɲɔgɔn ye quoi donc a tɛ ka dɔn cogo ma tan quoi tiɲɛ don i ni karamɔgɔ yɛrɛ de bɛ kuma na tiɲɛ yɛrɛ de a bɛ kɛ wala waatiw ka jan mɛ nin waati in na i bɛ sɔn yen ne bɛ fɔ na komi ne ni karamɔgɔ bɔ sisan ne bɛ fɔ ye bon o ko an tɛ ɲɔgɔn ɲɛla tugun quoi n y'a faamu a diyara n ye i tun bɛ fɛ ka ɲininkali jumɛn kɛ an b'a kɛ teliya la kɛ baasi t'a la n b'i jaabi kɛ waati kɔni gura mɛ komi waati gura bon an k'a to siɲɛ wɛrɛ komi n'a b'a kɛlɛ na n bɛna question wɛrɛ caman pusa kunna ni Ala sɔnna o kɔni a ka wajibi ka da an b'a lamɛnna quoi a diyara n ye ayiwa i ni baraji k'an bɛn kɔfɛ insha Allah ayiwa nin kun y'an balimakɛ ye ka bɔ Espagne kaw fɛ an b'a fo ni ka wale ɲuman dɔn Saka ayiwa Al-Fatiha waati gura connexion kun man ɲi mais waati gura a tɛ se ka mɔgɔ si ta bilen tere ko k'a ta ayiwa baasi tɛ salamu aleykum Al-Fatiha salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ala ka waati wɛrɛ jira amin